إن شاء الله بنتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية. تعبير النهاردة بمعنى بالضبط هذا. بالضبط هذا باللغة الأردية والهندية بالكل يهي. بالكل يهي. على سبيل المثال قال نفس الشيء بالضبط. उसने भी बिल्कुल यही कहा. उसने भी बिल्कुल यही कहा. اشتريت نفس هذا الفستان بالضبط. बिल्कुल यही ड्रेस मैंने भी खरीदा है. बिल्कुल यही ड्रेस मैंने भी खरीदा है. كنت أريد أن أقول بالضبط ما قال. उसने जो कहा मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहता था. उसने जो कहा मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहता था. هذا هو نفس المكان بالضبط حيث أتينا من قبل. ये बिल्कुल यही जगह है जहाँ हम पहले आए थे. ये बिल्कुल यही जगह है जहाँ हम पहले आए थे. طرح المعلم علينا نفس هذا السؤال بالضبط. उस्ताद ने हमसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था. उस्ताद ने हमसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था. باللغة الهندية अध्यापक ने हमसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था.